for me kayak akhir-akhir ini kayak wedding after party itu sucks banget buat gue gitu. Ini ronjon anjing nih emang nih. Sometimes gue ngerasa ya, DJ sekarang, or maybe ada some of the residents, itu kayak nggak ngerti kayak seperti itu. Yo, what's up guys? It's me Sick with Winky. What's still up? cuman berdua gara-gara Iya. Madu still on tour. Yes. But she will be back hopefully soon. But yeah, this episode ini ide gue sih. Gue mau mulai series di Your Scene Sucks dan gue mau panggilnya Your Therapy Session. Your therapy session. Yes. Because honestly, I think semua artis di Indo itu have keluhan lah. Yeah. About the industry, about the scene, Oh, I got a lot. about that stuff. Actually, this podcast or this series itu started because gue sama Mas Winky itu suka WA-WAan, complaining about shit. Iya. So this is, gue mau test di Mas Winky dulu, and let's see how much information we can gather out, and maybe we can kill him. Pasiennya gue dulu nih pertama. Iya. Oke. Jadi gue mau nanya awalnya itu lebih ke, udah mulai ya. Oke, gue awalnya mau nanya dari awal deh. Lu keluhan jadi DJ di Indo itu sebenarnya apa? Like what you hate so much about the industry here? Oke, di industri sebenarnya suka dukanya pasti gue lebih banyak sukanya justru ya. Maksud gue karena I've been DJing for almost like more than 30 years lah ya gitu. So gue up and down-nya tuh gue dari yang pecah banget terus sampai yang gue ada momen berapa bulan yang datang cuma 20 orang gitu karena di momen itu gue main house tapi orang lagi R&B banget semuanya dan gue I don't play R&B waktu itu. Terus akhirnya gue naik lagi karena progresifnya naik lagi. Pokoknya ada 5 generasi lah gue up and down gitu. Cuman emang sejujurnya yang seperti kita udah bahas, gue adalah DJ yang open format sebenarnya kayak gitu. Cuman ya memang orang kalau gue open formatnya gue itu masih ada maksudnya ada apa ya namanya kayak benang merahnya gitu ya. Kayak maksudnya Mas Winky pasti kalau main kurang lebih pasti dropnya kayak gini, baseline-nya kayak gini. Udah kurang lebih kayak gitu lah. Ya gitu. udah ada identity ya. Cuman, boleh gue ngomongin nggak ya? Do you have any experiences yang gue lebih mau tahu for the next artist juga kayak do you have experiences in Indonesia yang very specific maybe to Indonesia as a DJ or musician later in the future with other musicians kayak that makes you kayak why am I still doing this? Why am I still doing this? Ada banget lagi. I hate doing Boleh this. nggak ngomongnya? Just say it. This is your therapy Okay, session. Put it all out, you know. Oke, basically gue mau kasih disclaimer dulu bahwa gue tidak membenci wedding after party. Okay, so this is about weddings. It's about Okay. weddings. Okay. But nowadays gue kayak mengalami banyak banget pengalaman buruk gitu tentang gue main di wedding after party and I hate it so bad. Yeah. Sampai akhirnya gue ngambil keputusan gue nggak mau lagi ngambil wedding after party kecuali itu teman dekat gue atau teman gue gitu. Karena don't get me wrong ya, gue nggak bilang semua wedding after party itu tidak menyenangkan deh. Dari anggaplah misalnya 10 wedding after party yang gue udah main, itu gue ada bisa dibilang 4 yang sangat kayak menurut gue Soul crushing, destroying. oh your banget. life. Menurut gue ngerasa benar-benar kayak gue nggak dianggap sama sekali lah gitu. Okay. So gini. Pernah ada satu episode kalau lu nonton waktu itu si Otoro ya Ken Raka sempat ngomong kalau misalnya wedding party ya udahlah ya lu mau main apa aja yang penting kan pengantinnya suka dan segala macam karena kan namanya juga wedding lu bisa nyebrang kemanapun. Yes. I will play that juga. Gue akan ngelakuin hal apapun yang si pengantinnya mau juga gitu kata si Ken kan gitu. Nah gue oke. Awalnya gue setuju gitu. Cuman gue ada beberapa, gue sedikit cerita ya. Jadi yang gue ingat aja, yang paling menyebalkan adalah gue pernah di wedding after party itu gue lagi nge-DJ. All of a sudden ada satu orang naik ke DJ booth gitu, and then tiba-tiba dia
apa namanya? Fucking around with the equipment. Bukan fucking around itu ya, cuman tapi sebelumnya dia milih lagu dari Nyari artis lagu. gua. Oke. Udah gitu dia pasang, udah gitu play this song gitu. Terus kayak dalam hati gue gini, maksud gue gini, apa ya? Kayak no respect. No respect the way you talk gitu. I know you all get drunk lah pasti ya di wedding party, after party pasti pengen have fun segala macam. Cuman lu naik segala macam atau kayak gitu, gue ngerasa bahwa dalam hati gue kayak what maksudnya apa kerjanya wedding organizer gitu. Maksudnya gue diundang ke sana, udah gitu lu diatur terus orang kadang-kadang request apa segala macam kayak gitu. Nah gue tuh makanya gue tuh selalu bilang sama manajer gue bilang bahwa inget ya, kalau gue mau main di wedding after party karena gue udah tahu rada-rada beberapa kali gue mengalami kayak situasi binatang seperti itu buat gue, itu tuh gue ngerasa bahwa gue minta playlistnya dari si pengantin yang mereka mau apa gitu. Misalnya mereka kadang-kadang kan ada bride-nya kan masuk terus pengen diiringin lagu apa-apa. Jadi gue ngikutin banget gitu dari playlist itu. Cuman begitu udah mereka mabok, sometimes kan mereka kayak udah nggak don't give a shit about the siapa yang main atau apa, naik gitu kayak Especially is their special day. Iya kayak gitu. Nah terus maksud gue tuh udah gue ngerasa lama-lama kayak kok ini kayaknya lama-lama nyebelin ya gitu ya. Terus udah gitu kayak naik gitu megang-megang, bro main dong gitu-gitu. Ya maksudnya ada juga yang ngomongnya baik juga. Kayak terakhir gue waktu itu juga ada satu wedding gitu yang tiba-tiba ada salah satu orangnya baik banget ngomongin sama gue kayak, Mas Winky, I know you're a great DJ, tapi dia bilang instead of playing like EDM classics gitu, why don't you play some Afro house gitu. Gue bilang sama dia, seriously, I would like to play that, gitu, but I didn't prepare. I don't even have a single Afro house tracks in my fucking flash disk. Because you're not a mobile DJ. I'm not a mobile DJ. I'm Winky gitu. Maksud gue gini lah. Maksudnya bukannya gue jadi kayak Jumawa atau gimana, cuma imagine if you invite Alesso or Amin Farmjuran into your wedding after party. Yang gini, all of a sudden you came up to the DJ booth and then terus lu bilang sama Alesso bisa nggak lu mainin Afro House atau nggak R&B instead of your EDM? Yeah. Kalau lu jadi Alesso apa? I'd be like, what? I didn't prepare this. You know? Dan pasti kayak you're inviting him as a guest star. Lu guest star. Kalau mau kayak gitu, lu mendingan ya emang ke DJ yang emang hidupnya di wedding party itu yang emang fokus di situ kan. Kalau nggak salah ada teman-teman kita kalau nggak salah disco di wedding. Nah, mereka udah prepare kan. Kayak pasti mereka akan memainkan apapun yang udah jadi library-nya tuh udah I feel banyak. Like people don't understand that as a DJ, a club DJ or an artist DJ compared to a mobile DJ, it's two different things. Mobile DJ is more about collecting music, playing for any situation, while you're more of a club and an artist, nah, itu dia. which has a specific sound. Kayak misalnya ada juga DJ Bali, sahabat gue namanya Oman Bin. Dia juga sering main di wedding party gitu, after party. Tapi emang dia udah tahu prepare for everything. Cuman kalau kayak gue kan, misalnya anggaplah Wisnu Santika. Lu ngundang Wisnu Santika, all of a sudden tiba-tiba lu bilang kayak, Wisnu boleh nggak mainin trance dong, kalau nggak hardstyle. Ya nggak mungkin punya lah. Terus gitu tiba-tiba the crowd marah gitu. Nah yang terakhir yang waktu itu gue sampai sedikit gedek gitu ya. Maksud gue pas jadi gue main 1 jam di wedding tersebut. Udah gitu after that dia minta gue main 1 jam lagi. Gue tuh udah bilang gue nggak bisa karena emang gue ada syuting besok paginya gitu. Gue bukannya gue nggak mau, cuman emang gue tired gitu. Jadi tapi akhirnya tiba-tiba karena gue nggak enak sama WO-nya biar hubungannya baik sama si pengantinnya juga. Oke, setengah jam ya gitu. Tapi yang jadi masalah adalah waktu itu si pengantinnya mungkin nggak tahu kalau setengah jam pas gue lagi main itu, all the crowd yang di depan gue tuh maksa banget gue untuk main Afro House. Dan ada yang ngomongnya sopan banget yang sebelumnya, sama ada orang yang udah mulai kayak narik-narik baju gue kayak yang tau gak, yang kayak udah gitu. Nah akhirnya gue ngeliat situasi seperti itu kan kayak you feel like
Yeah, I am paid to be here, but now I am Iya. a just an object for you guys. Iya, ini You know what I mean? maksudnya lu nganggap gue tuh apa gitu. Yeah, Maksud yeah, gue kayak exactly. I'm still a human. Iya, I'm still, you know. Iya, maksudnya oke lu bayar gue, cuman maksud gue nggak berarti lu kayak sampai akhirnya gue minta ke DJ setelah gue, do you have any Afro House set atau apa gitu? Oh ada Mas Winky atau apa gitu. Maka lu main aja deh, karena daripada crowd yang nggak terhibur gue main, karena pengantinnya minta EDM Classics. Nah tapi karena crowdnya yang udah gitu banget sama gue, akhirnya udah lu main aja. Dan gue tuh main pokoknya seingat gue kalau nggak salah 7 atau 8 menit before setengah jam itu berakhir. Tapi kan si pengantinnya nggak tahu kalau ada situasi seperti itu di depan gue. Dan akhirnya besoknya yang gue dengar beritanya bahwa gue itu pokoknya ibaratnya bahwa kayaknya gue nggak menghargai lah. Jadi gue ujuk-ujuk mau cabut aja gitu. Yang penting gue kesannya the next 30 minutes tuh yang penting gue nerima duitnya. Man, gue punya harga diri gila. What I'm surprised about this itu lebih ke when they're booking you, they know they're booking you. It's different if kalau ada orang yang kayak book me for their wedding, they might not know me because like honestly I'm not as big as Mas Winky. So like people might let's get this random DJ sick, come to the wedding, and then I play the wrong thing. And I understand your feeling, your frustration must not come from kayak lu kesel sama orangnya, cuman you're frustrated that you don't want to disappoint these people. Iya makanya itu. Iya. Kayak gue pernah di Bali juga ada wedding, pas gue main terus tiba ada two guys gitu came up to the DJ booth kayak Mas Winky, this not you gitu. Iya. Mana BOH-nya gitu? Yeah. Why you play like APT gitu, APT gitu? Apaan nih gitu? Tapi karena kan yang gue ngeliat crowd-nya yang lebih banyak sukanya yang kayak gitu kan. Nah itu yang lama-lama itu menurut gue kayak gue lama-lama fuck this shit ya. Maksud gue kayak for me kayak akhir-akhir ini kayak wedding after party itu sucks banget buat gue gitu. So gue udah bilang sama manajer gue kayaknya I'm not gonna do that again. Maksudnya mungkin gue nggak tahu kapan lagi atau apa. Cuman gue akan kalau misalnya ada tawaran gue mendingan private party. Private party they know dia ngundang gue untuk gue main gue gitu. Ada beberapa yang mungkin nggak ngerti gitu ya. Cuman kayak mereka ngebiarin gue untuk ya udah jadi gue ya udah gitu after that misalnya ada DJ yang mereka lebih suka banget ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman mungkin mereka ngundang gue di private party pengen lebih ngobrol sama guanya atau apa gitu. Cuman kalau somehow I don't know wedding after party tuh kayak terakhir ini gue ngalami banyak banget hal yang nyebelin buat gue gitu. Dan kayak kesannya they can pay me. You can do whatever you likes to me gitu. Itu kayak They stop seeing you as a person, they start seeing you as look you're just a service. Itu dia maksud gue. Which is I see their point as well, but I also see from your point because again it goes back to you're not a mobile DJ, you're an artist, right? Yes. It's like let's go out of the DJ world. Kayak dia manggil Hindia. Nah, Hindia di Madu. Hindia diundang ke wedding. Abis itu kayak Hindia lu jangan mainin lagu lu at all. And can you play some Kenny Rogers? It's like, of course, as an artist, you're gonna be like, oh man, this sucks. And pasti deep down, and I know how you feel. Pasti you're like, fuck, people are getting disappointed by my set. Gara-gara I'm not up to their expectation. Cuman in the same time, to defend you as well, their expectation is also incorrect. Ya kan? Like their expectation should have been, I'm inviting Mas Winky, he's gonna play the way he's gonna play, right? Iya harusnya gitu aja sih menurut gue. Ya dan gue lama-lama menurut gue kayak gue ya maksudnya gue kayak diri gue karena kayak ini yang tadi kita sempat ngebahas waktu itu pokoknya soal masalah lu doing it for money atau enggak. I'm doing it for fucking money jujur. This wedding fucking after party gitu. Karena maksud gue kayak But is the pain worth the money? Secara duit ya. Cuma lama-lama lu bayangin nggak, duit yang sebesar itu yang gue terima akhirnya mengalahkan rasa ketidaksukaan gue. Sakit men lama-lama gila lo. Lu dimainin lah apa segala macam digini lah. People kayak nganggep lu tuh kayak somehow kayak lu tuh kayak barang aja gitu. Kayak tiba-tiba ya gimana sih? Maksud gue lu kebiasaan main di klub yang emang lu udah tahu gitu ya. Cuman ketika wedding tuh kayak they own you tau gak lu? Kayak they can do whatever the fuck they want gitu. Terus dalam hati gue kayak emang
emang kayak gini ya dalam hati gue. I mean, it shouldn't be like that. Iya, Yeah, makanya. like even if kalau lu cuman ngebooking mobile Iya. DJ, you should treat the mobile DJ with respect. Iya. Kayak mau request pun harus yang sopan. Iya, you know what I maksud mean? gue gitu. Ya Don't- maksud don't, gue, like iya. go crazy. Dan maksud gue kayak, if you know you invite me or invite someone yang emang udah punya ciri khasnya gitu, terus lu atur di tempat gitu. Dan maksud gue, either wedding organizer yang menurut gue nggak punya, like they cannot. iya, yeah, nggak bisa ngomong bahwa nggak bisa nih Mas Wingky apa gini. Ada satu wedding organizer yang sangat gue respect di Bali lah. Nggak di Bali sih. Dia sering banget make gue. Tapi bukan wedding organizer ini yang kemarin sucks buat gue. Dia tuh baik banget lah. Ini adalah yang terakhir itu. Menurut gue kayak dia nggak defense gue di depan si pengantin ya. Jadi kayak kesannya bahwa tetap gue yang salah gitu. Padahal dia nggak tahu situasi yang terjadi di Jebu tuh. Iya. Gue digituin sama crowd yang datang gitu. Yang maksud gue itu yang ngebuat gue sekarang gue ngambil keputusan kayaknya untuk sementara waktu atau mungkin akan waktu yang lama kayak ya gue nggak akan ngambil wedding after party. Oke. Kecuali itu really my best friends or my iya maksudnya relasi atau apa segala macam kayak gitu. Yang gue nggak kenal, fuck it. Okay, so that's like your number one problem sekarang. Number one problem sekarang ya. Oke. Gue hate it so much, hate it so bad gitu. Kalau other than weddings, tuh ada gak? We still have 10 minutes of your session, so you can. Oke, my session ya. Oke. My psychiatrist ya. Kok psychiatrist? Apa sih? Is this like the real therapy? Iya, terapis, my therapist. Oke. Kalau kayak gimana nih? Okay, how about this? Like as a DJ who's obviously getting older, even though he doesn't look like he's getting older. What the fuck? How do you feel about kayak you know, like as an artist that's getting older? Like how do you feel? How do you know? Do you feel like you're okay with everything that's going on, or you're worried about certain things? Kayak I'm not worried about anything sih, to be honestly, untuk di part DJ gitu. Karena mungkin yang gue worried justru ke dalam diri gue, secara, kalau kata Gen Z, mental health. Karena gue udah terlalu open format, gue kayak selalu mencoba untuk relevan sama beberapa, zaman gitu, yang kayaknya gue harus coba, pas lagi kayak gini, gue mencoba untuk kesini. Tapi lama-lama, kadang-kadang gue udah mulai, lama-lama kayak, ini kayak nggak gue sih. Ini nggak gue sih gitu. Sama gue terakhir gue pernah dapat kritikan tajam. okay. Yang menurut gue ada benar ada enggaknya. Itu juga bikin gue kayak ya udah cepetan deh umur 50 gue retired gitu. Karena gue rencananya So you do wanna retire? bukan jadi gini, bukan retire sebenarnya. Lebih 51 ini di 50 tuh gue akan tour seluruh Indonesia gitu. How old are you now? This year 47. Oh wow. Okay. Yeah. Jadi 3 tahun lagi gue 50. 51 itu gue mau nge-DJ cuman kayak tempat-tempat yang gue pilih lah. Kayak okay. naro gitu. Yang isinya Kayak- cuman kayak di BOF mungkin. Yang kayak cuman isinya 50 orang. True to yourself. Iya, true to myself. Gue mau whatever. Yang gue mau mainin apa aja gitu. Ya, maksudnya yang lebih kayak gitu-gitulah. Nah, maksud gue tuh kayak, ya maksudnya gue sekarang kayak ngerasa bahwa banyak banget gue sebenarnya udah ngebunuh perasaan gue yang sebenarnya gue ya mungkin gue nggak sampai yang out of my boundaries ya. Cuman kayak gue ngerasa bahwa oke, ini gue udah sebenarnya udah lama banget gue kayak banyak untuk menyesuaikan main ini gitu. Cuman ya emang gue punya target bahwa kalau misalnya gue bisa ngumpulin duit sampai certain amount gitu, itu nanti gue ke depannya itu pokoknya gue udah berkeluarga ya, itu pasti beda ya gitu. Itu gue bisa do whatever I want untuk invest yang lain-lain gitu. Dan gue ngerasa bahwa gue harus bersyukur karena bukan sama sekali, nggak banyak DJ yang bisa dapat fee seperti gue dan beberapa DJ lainnya. Dan itu gue harus syukuri banget itu. Itu maksudnya kayak give from That's good that you realize that though. Iya, Some people don't realize that. Some people kayak, this sucks, and mereka tunnel vision nih. Kayak, this sucks. Cuman mereka don't realize a lot of people would love to be in your position. Paham You know gue. what I mean? Yeah. Cuman ya itu dia. Tapi kadang-kadang ketika sampai sini kan orang yang nggak tahu bahwa gue banyak makan hatinya juga sebenarnya gitu. Kayak ya, yang tadi gue bilang yang gue dikritik nih. Misalnya kita contoh ngomong kayak Revive. Terus juga gue sempat main di Bandung.
pokoknya yang jadi gue kasih inisiatif ke teman-teman di Bandung, kita bikin satu event di mana semua DJ lama Bandung dikumpulin, mainin lagu-lagu zaman-zaman klub Bandung di era 90s dan 2000. Tapi kan yang tahun segitu pun lagunya sebenarnya kurang lebih BOH juga. Yeah. So jadi ketika pas mereka main yang idealis banget, harus make sales-nya kan di gua. Yeah. So I play BOH lagi gitu. Terus anak-anak Gen Z ini ngerasa kayak, Mas Winky DJ gimmick. Dia Mas Winky gimmick dong mau How do you dimanapun. feel when someone calls you that DJ gimmick? I feel, karena gue ngerasa hal yang sama. Okay. Gue ngerasa bahwa, kayak contoh deh ini Ronjon anjing nih emang nih. Gue waktu itu di Revive terakhir, gue tuh bilang sama si Dinar untuk bilang ke Ronjon, Jon, tolong mainin lagu-lagu stadium. Kayak Somewhere, Shadow, Walking on Air, ya gitu-gitulah. Karena gue boring banget main lagu-lagu itu, men. Di set gue di Revive. Karena Revive kan sebenarnya nggak kayak gitu. Cuman karena itu menghasilkan duit, harus main kayak gitu, ya jadi closingnya kan selalu gue. Jadi kan gue pasti yang singelong dan akhirnya di situ salesnya tinggi karena orang jadi buy battle lagi dan ngeluarin duit lagi gitu-gitu. Si Ronjon nggak mau mainin sih gila. Jadi pas gue mainin setengah jam, si Ronjon kok mainnya malah jadi underground banget ya. Kan harusnya ini part gue, lu anjing lu Jon. Bukannya gue bilang gue bosen mainin lagu-lagu stadium, enggak. Cuma sebenarnya gue ngerasa bahwa Revive tuh sebenarnya bukan diarahkan lebih ke stadium sih, enggak. Cuman emang karena balik lagi, makanya gue tuh selalu orangnya ya langsung lihat situasi gitu. Kalau misalnya klubnya nggak bertahan, nggak mencapaikan target sales, nanti kan series gue yang kena. Nanti ya. Nah, jadi gue bilang, oh ya udah oke, gue berkorban lagi gitu ya. Jadi gue bukan berkorban gue nggak mau mainin itu ya. Maksudnya gue di set gue biasa juga gue mainin lagu-lagu itu. Cuman gue ngerasa gini, Bobby. Sometimes you wanna do. Iya, Bobby with the Stadium Production yang juga main diputar di Holy Wings Group, dia udah main kayak gitu. Gue respect Bobby untuk supaya gue lebih mengurangi dibanding Bobby main kayak gitu. Makanya jadi pas Bobby main sama gue tuh selalu kalau yang lagi berdua nih tour, Bobby main stadium banget, gue pasti jadi komersilnya. Okay. Nah, tapi orang kadang-kadang kenapa Winky jadi nggak BOH ya gitu? Kenapa jadi yang singelong banget? But why do you feel the need to humble yourself to the point where you're not playing the stuff that you want to play compared to the person that's also playing with you? Kayak, like you said, kayak Bobby mainnya stadium banget, makanya lu harus kayak kill your ego a little bit and play more commercial. But why do you feel like you need to do that? Why can't you be like, but this is my show. I want to play what I want to play. First of all, Bobby is senior. Okay, good point. Oke, senior. Dan maksud gue menurut gue Bobby Stadium adalah dia membuat scene itu yang gue juga copycat dari si Bobby. So you respect him? Iyalah. Yes. Okay. Gila banget kalau kayak waktu pas gue pernah ditaruh sebagai pembuka Bobby gitu. Terus orang expecting untuk gue main kayak lagu-lagu yang BOH, which is itu sebenarnya sebagian besar ada dari Bobby juga. Gue nggak main sama itu semua. Orang protes. Gimana sih gini-gini? Jadi akhirnya ditukar Bobby di depan, biar orang happy banget. Udah mabok, ketika gue kasih singelong yang udah top ini, mereka udah nggak masalah gitu. So jadi gue bilang kayak, nggak apa-apa, gue lebih mikirin bahwa gimana supaya club owner sama klubnya bertahan dan juga Bobby-nya juga happy gitu. Kan aneh kalau ujuk-ujuk gue main lagu Bobby semua, Bobby ngapain gitu. Dan sementara lebih lucunya lagi, itu lagunya dia. Gitu. Jadi gue nggak apa-apa kill my ego, untuk yang penting semuanya happy dan segala macam. Sometimes gue ngerasa ya, DJ sekarang, or maybe ada some of the residents, itu kayak nggak ngerti kayak seperti itu. I think that culture is gone. Paham nggak lo? Yeah. Kayak misalnya, nggak ada nanya gitu, Mas Winky main start di BPM berapa? Yeah. Mau mainnya dari mana, segala macam. So kalau kayak Edge Club tuh gue bilang residennya sangat oke. Jadi dia tahu misalnya gue main nih, mereka udah tahu Mas Winky gini, mereka tahan di 127, di 126, mainnya tech house gitu. Udah gitu baru biar gue yang mecahin gitu. Kalau gue jadi residen, I will do the same thing kayak gitu. Misalnya gue tahu Six, gue akan nanya, Six lu main apa? Gue 700 BPM bro. 700 BPM, oke. Berarti kalau gue main di sebelum lu biar nggak drop banget, gue main di ya misalnya gue di 135 main trance yang nyanyi nggak apa-apa ya. It's okay main gitu. Cuman kalau misalnya tiba-tiba Six lu main apa? Gue main misalnya tech house kayak Blue Claire 125. Ya udah, tiba gue BOH di 32 135. Kan langsung mood. Iya kan? Yang penting gue gini. Nah, itu menurut gue tapi nggak semua residen ya. Maksud gue ada beberapa residen yang menurut gue kayak nggak nahan egonya. Tapi untung gue sampai ngafalin tuh. Ada 3 nama residen DJ yang kayak
kurang menghargai guest DJ-nya dan sampai itu diomongin juga sama beberapa guest DJ gitu yang ini di klub ini nih residen ini gitu. Untungnya di Holy Wings nggak ada, terus juga di beberapa pokoknya Camden Group juga nggak ada. The bigger gitu. clubs nggak ada gitu. Ya nggak ada. Ini lebih kayak ada beberapa yang di Daerah? ya di daerah gitu. Yeah, alright. Ya harusnya mereka lebih ngomong aja gitu ya nggak sih? Yeah. Alright, we have 1 minute 30 seconds. I have one question. Kayak, what's the 3 things you wish bisa diberubahin di perskenaan DJ? If you can change anything, 3 things. Oke, pertama yang masih melekat banget di hati gue ya. Untuk wedding organizer ya, sebenarnya kalau misalnya lu tahu pengantinnya pengen manggil siapapun itu atau gua atau siapapun seks atau apa segala macam, just please explain ke si pengantin bahwa si Winky ini nggak mainin ini, batasannya cuma main di genrenya ini segala macam dan ya udah kalau lu mau requestnya di sekitar ini, please explain to them. Itu. Second, itu aja sih kayaknya. Itu kayaknya yang paling kena banget That's like your main problem. Iya, main problem itu ya. From this therapy session is Winky itu sebenarnya more afraid of like disappointing the people who booked him. That's why he wants to play the best he can. But sometimes, like those weddings, it pisses you off gara-gara nggak bisa semaksimal that you can. Benar. And that's what's killing you inside. Yes. Number 2 is he's humble. He respects the seniors. Good for you. And then number 3 is, I feel like he's just tired. Mostly. He's been doing this for so long and he's just really fucking tired. Thank you, my therapist. Gokil. Tepuk tangan dulu buat Six nih, gokil. If you guys want, siapa ya next-nya? It can be anyone, doesn't have to be DJ. So, kenapa kita namanya Your Therapy Session, jadi siapapun pokoknya yang lu bisa datang ke kita, lu tulis di kolom komentar, misalnya lu punya problem apa, dan you pengen banget untuk ngobrol sama terapis kita berdua. Kebetulan sekarang ini dia berdua. Next time kita berdua sama Anda Madu juga. Itu nanti ngobrol sama kita dan kalau kita lihat dari kolom komentar lu yang paling menarik, kira-kira ini kayaknya bisa kita undang untuk supaya lu bisa bener-bener all out ngomong kayak gua padanya. Oke? Terus di kolom komentar ya. Let's go. And now it's time for your sucky sins. Yay! It's time for video reaction, okay? Are you ready? I'm ready. Okay, let's go. You love this. I love this. I love this so much. Aduh. Gua ada lagi teman gue yang ngelakuin itu. Gue jujur, gue sering gitu anjing. Dan masalahnya sebenarnya keseringan nggak bagus. Iya, itu annoying menurut gue. Lebih annoying lagi kalau lu masukinnya kayak tadi ngapas tau nggak lu? Lu sering kayak gitu? When I feel like gue lagi mau keren banget, kan sebenarnya nggak keren. Because every time gue ngeliat videonya balik, gue kayak, what the fuck am I doing? You know? Cuman at the moment gue ngerasa keren banget. You know, DJs like unless lu turntablist, you're not doing much. Beda. Jadi gue kayak, oh shit, that's so cool. Cuman pas gue nonton lagi, gue kayak, anjing gue ngapain sih? Oh my god, bro. Nggak, tapi ada ya kalau techno sering ya main kayak gitu-gitu ya. Cuman yang harus benar-benar menurut gue kayak ya mungkin teman-teman pernah ngerasain juga ya. Kalau ketika lu matiin banget gitu, itu tuh yang menjadi riskan adalah energi itu langsung drop. Iya. Tapi kalau cepet gitu, ya kayak misalnya gue sering kayak we will rock you tak gitu. Yeah, that works. Nah, tapi gue pernah we will rock you. Nah, kayak tadi itu tuh menurut gue ngerusak mood sih. Man, don't ever do that. Menurut gue. So this video sucks menurut gue. Yeah. I mean, it's just the reality of kayak I think us DJs, apalagi sekarang a lot of us. I'm gonna be honest. I use sync a lot, you know, but like there's not that much to do now. Kayak unless I'm like destroying the cue button, right? What else is there to do? What am I supposed to do? Like, I start playing around with the fucking knobs, you know? Sama satu lagi, karena gue nggak pernah pakai sync, jadi gue kadang-kadang malah gue suka ada pas masuk ke rada ngeprak dikit tuh gue demen. Oh iya, it shows the realness. Tapi gue selalu diomelin sama Rino.
gitu. Lu ada ngeprak-ngepraknya sih gue bilang itu kan kalau main plat zaman dulu kayak gitu pasti ada sedikit gitunya. Kurang lama lu no. Wah, bukan anak lama lu. Kalau gue gimana ya? I started using the sync button when I started hating using the headphones. Oke. Because it's like fuck, it's annoying, and then I do this. Sometimes it falls, and I'm like, oh. For me, it's nothing wrong with it menurut gue. Yeah. Nothing wrong with it. As long it's more like I'm not calling myself the most best DJ ever. You know, I'm most like a producer. So Tapi so what do you think about this video? yeah, it sucks. Saksi. Oke. Next. Asik! Angkat tangannya di atas. Are you ready? Asik, hoba! Di dunia nggak ada joget. Push your hands up. 3, 2, 1, let's go! Anjay, gokil banget musiknya. Ampun DJ. Are you ready? Ready. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. You know, ini tuh sebenarnya gue dari dulu gue follow mereka. Cuman mungkin gue kelewat video ini sih. Ini dulu namanya kalau nggak salah Sumber Makmur Asli atau apa gitu. Pokoknya mereka ada bertiga gitu ya. Dan Mereka memang comedy group gitu. iya comedy group gitu. They hilarious banget lah. Oh ini lucu. Ini kocak. Di dunia nggak ada joget. Nggak ada joget sih gila banget ya. Tapi musiknya pumping gitu ya. Itu gila. Sampai bawah sih gila. Ini lucu sih. Tepuk tangan buat mereka ya. Betul. This is amazing. This is fun. Oke, gokil. Oke, lanjut. Next one. Silent disco, bro. Oh my god. For me sucks. Yeah, I don't like the concept of silent disco. Iya. Jujur. Kalau gue jujur ya, gue bukan. Iya. Kalau lo dulu deh. Nanti Oke. gue kasih tau kenapa gue sucks. Gue ngerasa silent disco itu kayak unless you make a party yang memang di tempat yang nggak bisa berisik, there's a purpose for it. Cuman sometimes gue lihat silent disco itu, let's have a silent disco at a festival. Why? It's already fucking loud, dude. Just like, you know, like, just make it loud. You know what I mean? Tau nggak? Coba lu semua lihat video ini sekali lagi. Yang menurut lu selain alasan seks yang sangat obvious banget yang bikin sucks apa? What? The light stick? Coba lihat. They're all dancing the same way. Yeah. Or Satu lagi terakhir The kalau light stick? nggak tahu. semuanya warnanya hijau. Kasihan yang lain coba, yang 2 DJ berikutnya. Yang di sampingnya kan pasti harusnya ada merah, ada biru. Jadi nggak ada yang dengerin 2 DJ. Oh, Iya kan? oh, that's how it works. Iya. So wait. jadi there's a channel in your headphones. So there's Bisa ganti lagu. ada 3 DJ. So terserah lu mau dengerin siapa. Jadi lu bisa kedengeran ini kayak hijau kan semuanya berarti dengerin si DJ yang hijau. muterin channel di hijau. Lu bayangin ya yang merah sama yang biru misalnya. Oh shit. Kenapa gue Oh iya, makanya ada DJ satu lagi. Iya, itu sucks menurut gua video ini sucks buat si 2 DJ yang berikutnya gitu. Or maybe 2 DJ berikutnya sama kayak yang tadi video pertama yang Iya. anjing ganggu anjing. The other DJs gimana ya kalau mereka ngeliat kayak oh shit. Itu diem tuh makanya tadi yang pakai topi. Damn, that sucks. Iya, sucks. Ada yang merah satu. Satu dong. One, only one. Iya, Hey, you're winning. You Iya, got one makanya. person. Yeah, it's So fine. oke, shout out buat yang nggak didengerin, kasihan tepuk tangan dulu siapapun DJ-nya. I did not know that. That's like, I didn't know Iya, that. jadi ada kayak pilihan gitu. Yeah. But this goes back to the point, itu kan venue kan? Iya. What's the purpose of a silent disco at a venue actually? I don't know ya, but for me aneh. Kayak ya pertama kali waktu gue main silent disco juga waktu itu ada di daerah Senayan gitu. It's like aneh gitu ya, karena lu dengerin. Iya. Tet tereret tet. Tet tereret tet tet. You hear people saying it. Iya. Pa. Terus sebentar yang satu yang kayak apa? Channel lain gitu. Jadi kayak nabrak semua gitu kayak gitu. No, not like that. No. Arahin gitu. Lalu nanti gue kayak
What the fuck's going on? Gila sih, tapi pas gini, oh ya udah oke. Nah, soalnya problemnya juga kadang-kadang transmisinya jelek. So jadi kayak ter gitu. Ya, silent disco cuma kayak Is it gimmick, you think? gimmick aja sih, I menurut see, gua I see. kayak gitu. Okay. Fun. Iya, gitu. Okay, I'm done. Oke, Yes. nice. Next segment. Next segment. Oke, tepuk tangan dulu buat thank you buat timnya yang udah menyediakan. Oke, sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah lu kirim ya. Oke, Six, mau lu bacain pertanyaan pertama? Boleh. Oke, mari kita cek. Let's go. Siap. Kalau disuruh dibandingin pressure lebih gede mana jadi DJ di wedding atau guest star di private party? What? Ya lebih mana pressure-nya, lebih banyak, lebih beban tuh kalau lu jadi wedding, DJ di wedding atau guest star di private party. Private party yang waktu lu, by the way dia juga ada cerita tadi. Oh, like the college parties. College party yang di Bali buat cerita. Yeah. Coba ceritain sedikit. It's not in Bali, it's in Puncak. Oh, di puncak But, kayak gimana? yeah, basically I had to play this private party dulu banget, but like I was already doing my dubstep stuff. And then kayak in the middle, they were like, hey, can you play hip hop? And then I'm like, yo, you guys said that you want EDM. And then I didn't have any of that. And gua harus nginep di rumah, di villanya with everyone. And kayak, can you imagine that? Aduh, males banget sih. Kayak gue harus nginep di sana, and then everyone didn't like the music, and then I'm just in the room like, please don't kill me. You know? But yeah. Iya. Okay, pressure. Kalau gua jelas wedding. Wedding. Iya, wedding. Gue cuma pernah main wedding kayak sekali 2 kali. Nggak usah lagi udah. Yeah, it's like but it was my friend's wedding, Okay. so it was different. Ya, makanya tadi sekali lagi gue ulangin ya. Pokoknya gue bukan yang gue bilang gue nggak akan main lagi di wedding, cuman gue akan main di wedding mungkin sahabat-sahabat gue, relasi aja yang deket-deket aja, yang nggak gue kenal, no way. Cuman ya I feel like pressure-nya sama gak sih? It's both events yang people have too Di much private access party to. sometimes orang masih lebih respect sama gitu. Okay. Wedding menurut gue kayak terakhir berapa kali yang gue bilang gitu ya, bukan cuma sekali ya, ada beberapa kali yang udah gue makan hati banget, jadi kayak menurut gue kayak wedding after party is super sucks. Oke. Oke. Pernah gak sih lo ngerasa salah tempat, misal diundang ke event tapi lo pas nyampe malah disuruh main, mainin genre yang totally bukan lo? Gue untungnya belum. Gue udah sering anjir. Gue sering banget. Apalagi dulu ya pas gue baru masuk baru. Sorry, di wedding gue ya. Tetap. Iya. Kalau gue pernah ada klub di PIK pas gue lagi tour Chivas. Gue sama Otoro lagi back to back. Dan kita opening, jadi kita main tech house. Oh iya, lu cerita sama gue. Yes. I'm not gonna say the name of the club, but honestly, yeah, whatever. I played the set, and then gue ngeliat banyak kayak crowd yang suka datang ke klub itu. Mereka cuma gini. I'm like, wow, I'm like, this is not working. Ya udah, gue sama Otoro kayak, cuy, ganti, maybe we need to play something harder. Kita main di big room, nggak kena. Nanti nggak kena semua. Ternyata jadi mereka banyak Becak at that point. Okay. And then kayak the MD came to us kayak, the owner says, cut your set, nggak apa-apa kan? I'm like, no, bro, thank you, bro. Thank you. I don't want to play right now. I'm so sad. You know? And then ada dulu, ini cerita juga. Dulu ada klub namanya itu Foundry. Oke, Ya kan? Foundry 8 ya? Foundry 8. Gue dulu di book di sana, gue mainin trap, ya kan? Abis itu ada orang dari Foundry-nya nge-cut gue, no trap music. Gue kayak, you didn't brief me before, like what the fuck, ya kan? And then they're like, no trap music. Asal gue kayak, oh who's cutting me? And then tau gak, ini orang, blame-nya itu, Maesa Utara told me to cut you. Oh anjing lu, Sa? Enggak. Oh bukan? Cuman, bukan Maesa. Oh bukan Maesa. Jadi dia started a beef between me and Maesa dulu. Jadi orang ini bilang Maesa yang minta? Iya, cuma Maesa aja belum datang. Jadi kayak Maesa yang belum iya, datang. jadi kayak lu kasihan banget. jadi gue nge-DM Maesa like, what the fuck bro, gue belum kenal Maesa. Gua like, what the fuck bro, like no respect gini. And Maesa's like, dude, I swear to God I wasn't there yet, gini. And then kayak years later we forgot about it. Gue ketemu Maesa in real life. Abis itu kita follow each other, right? Pas lu tahu lu tonjok langsung. Enggak, abis itu dia buka DM, abis itu kayak, cuy, kita pernah beefing nih. And we're like, Ini lucu banget. And we're like, dude, ini kenapa ya? Oh iya, Foundry. Abis itu dia bilang, dude, I swear to God, itu bukan gue di Foundry. Abis itu gue kayak, then I found out it's actually someone that was working there that was bullshitting. Oh iya, nggak mau disalahin dia. Yeah, basically. Ya emang kayak gitu sih. But yeah, it happens a lot. Yeah, Next question. Lu ngerasa role DJ di wedding, gue lagi. Lu ngerasa role DJ di wedding itu underrated nggak?
Role di wedding maksudnya? Role, like your role. Oke, soalnya orang sering mikir cuma isi hiburan, padahal kan tanggung jawabnya gede juga. Oke, gini ya. Sekali lagi gue mau ngasih tahu bahwa DJ role di wedding itu perannya sangat penting banget. Sangat penting, apalagi buat teman-teman kita yang emang berkecimpung nyari bisnis atau nyari duitnya emang sebagai DJ wedding, tau nggak? So itu menurut gue itu nggak mudah karena kayak range musiknya tuh lo harus main yang banyak banget gitu menurut gue. Kadang-kadang karena kan yang gini ya, wedding itu bukan orang datang ke lu datang ke klub, sometimes orang udah tahu klub ini mainin ini, jadi ya udah mau nggak mau gue datang ke klub ini dengan dengerin DJ ini, gue pasti akan dapetin ini. Kalau nggak suka ya gue keluar dari klubnya aja. Cuma kalau di wedding itu kan ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, ada berbagai macam ras juga, ya kan? Ada Melayu, ada Chinese, ada India, ada bule, semuanya ada dan different taste of music kan. Dan itu menurut gue nggak gampang, makanya gue give up banget sama wedding tuh karena menurut gue gini, ketika lu udah di wedding tuh sebenarnya lu udah tahu bahwa sebenarnya yang kalau emang lu tahu gue kerja untuk wedding DJ wedding itu gue harus kayak range musiknya tuh dari A sampai Z. Nah itu menurut gue sangat penting banget dan gue salut buat mereka yang emang fokus di situ. Cuman ya makanya balik lagi, gue kan bukan sebenarnya, gue ngerasa bahwa gue diundang sebagai guest star yang punya batasan boundaries lah. Gue bisa sampai sini, bisa sampai sini. Tapi gue nggak bisa sampai sini, nggak bisa sampai sini. So jadi role-nya menurut gue untuk DJ wedding tuh gue salut banget karena mereka udah prepare for everything menurut gue gitu. Jadi kalau dia bilang soalnya orang sering mikir cuma isi hiburan doang, padahal Kan tanggung jawab gede juga. Ya emang mereka ngisi hiburan, bukan doang loh, itu ngisi hiburannya. It's a major part of the wedding to make it not boring. Responsibility-nya tinggi Cuman gitu. I feel like this question could have been better. I mean, it will make sense, not better ya, but make sense. Kalau even if you change the word DJ to entertainer. Nah, lu ngerasa role entertainer di wedding itu underrated gak? Underrated banget. Iya. Yeah, cause like kalau wedding lu kecil-kecilan ya it's fine, nggak ada entertainer, it's fine, whatever. Cuman kan zaman sekarang orang-orang kayak weddingnya tuh mau yang kayak wah gede and everything. Benar. Entertainment's very important. Kalau nggak your guests are just gonna be bored. Iya, benar. Oke, thank you banget buat pertanyaannya. Nice guys, thank you. Okay guys, that's the end of the episode. Kita udah dengerin Mas Winky pour his goddamn heart out. You know what I mean? Complaining about stuff. We've also already reacted to some videos, answered some of your questions. If you guys like this new section of Your Scene Sucks, which is your therapy session, comment down below, say we want more of it. Tell us who we should invite, or you know, if maybe lu kerjanya itu kayak in an interesting job yang lu mau datang, itu you don't have to be an artist or famous person. Iya, lu juga nggak harus DJ ya. Iya. Lu bisa siapapun, lu bisa kayak misalnya backstage person juga bisa. Doesn't even have to be, you know, you can be a tattoo artist. Iya, you bisa can siapapun. be anyone. Iya, A bisa plumber, apapun. bro. Clubber juga bisa. Clubber juga bisa, yang lu datang ke club. Just comment down below kayak gue banyak, you know, like I want to complain about things, I want to get on the show. Let us know. We'll choose someone. Yes. And just remember to subscribe, like, and follow us on Instagram and TikTok At Your Scene Sucks ya. Your Scene Sucks. Oke, kayaknya And menarik we'll banget see kali you on ini. the next Dan thank you episode. banget buat tadi yang udah ngirim pertanyaan-pertanyaan yang sangat kocak yang Yes. seru banget ya. Pokoknya give us more questions ya. Yes. Oke. Thank you banget sekali Alright. lagi. Teman-teman, thank you semuanya. Oke, sampai ketemu lagi. We're signing out. I'm Winky Priawan. My name is Sick. Goodbye. See you Your next Scene time. Sucks, Super Sucks!